जय जगन्नाथ आपण मानकु प्रज्योतिष को स्वागत। सनातन धर्म रे ज्येष्ठ मासर शुक्ल पक्षर एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाय थाए। एही एकादशी रो विशेष महत्व मध्य रही, कारण एही एकादशी सबुठारु कठिन व्रत बोली ग्रहण करा जायछि। कारण एही दिन जल मध्य ग्रहण करा जाय नहीं। निर्जला नि माने बिल्कुल किछि नुहे, जल माने एही दिन जल ग्रहण करिबा मना रही। एहार अर्थ एही व्रतरे बा एही एकादशी व्रतरे आपण अन्न फल जूस पानी एमती कि किछि भी ग्रहण करि परिबे नहीं। जेमती कि आपण माने कहंती जे पूरा काष्टा ओसा जहा को कुहा जाए सेटा होची निर्जला व्रत। हिंदू धर्म रे एकादशी व्रतर विशेष महत्व रही। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित मध्य करा जायछि। भगवान विष्णुकर प्रमुख व्रत होची एकादशी व्रत। वर्षक 12 मासरे आमर 24 टी एकादशी पड़ी थाए। गोटे शुक्ल पक्षर एकादशी पड़ी थाए, गोटे कृष्ण पक्षर एकादशी पड़ी थाए। किंतु ज्येष्ठ मासर शुक्ल पक्षर एकादशी को आमे निर्जला एकादशी व्रत बोली कही थाउ, जहा कि बहुत कठिन बा कष्टकर ता सहित मध्य फलदायी मध्य होई थाए। एही व्रतर सबुठारु बड़ विशेष महत्व रही। एही व्रतरे अन्न फल किंबा कौनसी भी तलर खाद्य बा पानी मध्य ग्रहण करा जाए नहीं। तेणु एही व्रतर नाम निर्जला व्रत बोली रखा जायछि। एही व्रतरे केवल शारीरिक तपस्या नुहे, बरं मानसिक एवं आध्यात्मिक अनुशासनर प्रतीक होइथाए। एही एकादशी करिबा द्वारा व्यक्ति ता भितरे थिबा भगवान को प्रति श्रद्धा भक्ति को मध्य दर्शाई थाए। तार केतिकी माने संजोग नियंत्रण निज उपर रही ताहा मध्य जणा पड़ी थाए। पौराणिक मान्यता को नहीं करी मध्य एही व्रत को गोटे कहानी रही। पौराणिक मान्यता अनुसार भीमदेव माने पंचु पांडव मध्य भीम बोली आपण माने जानिथिबे। तो भीमदेव आपण माने जानथिबे से माने भीम केते भोजन प्रिय थिले। सीए तांकर सेही भोजन प्रिय जोगु से कौनसी भी एकादशी व्रत करि पारंती नहीं। किंतु भीम कौन करथिले, एही निर्जला व्रत पालन करथिले, जहा कि से माने सी जो निर्जला व्रत पालन करथिले आउ से दिन से बिल्कुल भी किछि खाई नथिले कि पानी ग्रहण कर नथिले, जहा द्वारा तांकर मुंड बुलेई पड़थिला आउ से बेहोश हो जाइथिले। किंतु सी तांकर व्रत को पूरा कठिन भावरे संपन्न करिथिले, जहा द्वारा एही व्रतर नाम बा एही एकादशीर नाम मध्य भीमसेनी एकादशी मध्य कुहा जाई थाए। एही एकादशी करिबा द्वारा आपनक वर्षक 12 मासरे जदि आपण एकादशी करि पार नाहंती, ताहले आपण जदि खाली निर्जला एकादशी करूचंती, ताहले सबु एकादशीर माने फल आपनको एही गोटिए एकादशी रे मध्य प्राप्ति होई थाए। 24 टी एकादशीर फल तार पुण्यर फल आपनको एही निर्जला एकादशी रे ही माने मिली जाई थाए। एही व्रत सबुठारु कठिन व्रत, ता सहित एही व्रत आपण जदि करूचंती आपनको वैकुंठपुर मध्य प्राप्ति होई थाए। निर्जला एकादशीर व्रत आपण माने जीवन रे माने आपनको धैर्य त्याग आउ आस्था केमिति भगवान को ऊपर रखा जाए ताहा मध्य आपनको सिखै देई थाए। ता सहित आपण जदि विधिबद्धक भावरे भगवान विष्णु को पूजा करी आउ तांकर ए व्रतटी पूरा भल भावरे रखुचंती, ताहले आपनको 24 टी एकादशीर फल मिलिबा सहित आपनकर अक्षय पुण्य प्राप्ति मध्य मिलताए। आपनकर पापरु आपनको मुक्ति मिलताए, ता सहित वैकुंठ धामर प्राप्ति मध्य मिलिताए। एही वर्ष निर्जला एकादशी 6 जून 2025 रे भोर बा राति आपण कहि परिबे, तो राति 2:15 आरंभ होई तापर दिन माने 7 जून सकाळ 4:47 पर्यंत रहुची। उदय तिथि अनुसार 6 जून आपणकर निर्जला एकादशी पर्व पालन करा जाए। एकादशी पर्व रे भगवान विष्णु को
ଯେମିତି ଆପଣ ଘରେ ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରିବେ। ତା ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବେ। ଆପଣ ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେଦିନ ଏତେ ବଡ଼ ଦିନ, ଟିକେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆପଣ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରିଦେବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଭୋଗ ଆପଣ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କିଛି ଆପଣ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେଦିନ ଟିକେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସେଦିନ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳାଯାଏ ନାହିଁ, ତା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚୟନ କରି ଆଣିବେ। ତ ସେଇଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତା ସହିତ ଦୀପ ଧୂପ ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍ପ ଗନ୍ଧ ଭୋଗ ଦେଇ ଆପଣ ଯେମିତି ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରିବା କଥା ସେମିତି ପୂଜା କରିବେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ନାମ ନେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ପାଖରେ ଯଦି ଭଗବାନ ମାନେ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ସେଦିନ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେବଳ ଜଳ କେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଚମନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କି ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏହି ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଜଳଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ମାନେ 6 ଜୁନରେ ଆପଣ ପୂଜା କଲେ, 7 ଜୁନରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପାରାୟଣ ବ୍ରତର ପାରାୟଣ କରିବେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ଯେମିତି ଘର ପୂଜା ପ୍ରଥମେ ସାରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଫଳମୂଳ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ତିଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିନା ପିଆଜ ଆଉ ବିନା ଆମିଷ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସେତିକି ଶୋଷ କରୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଳ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଆପଣ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯାହାର ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି କି କିଛି ସେତିକି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଅଳ୍ପ କିଛି ପରିମାଣ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। କାରଣ ସେଇଟା ଧର୍ମସମ୍ମତ ହେଇଥାଏ। କାରଣ କୌଣସି ବ୍ରତଧାରୀମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କି କମଜୋରି ଅଧିକ ଲାଗିଲେ ସେମାନେ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାହା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତଟି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଳନ ହେଲା। ଅଧା ଆପଣଙ୍କ ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ପୁରା ନିର୍ଜଳା ବା କାଷ୍ଟା ଓଷା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, କାଷ୍ଟା ଓଷା ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ବ୍ରତଟି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ ଅଧିକ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଥରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ବ୍ରତଟି କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।